ठाकुर समाज जिंदाबाद, कोळी समाज जिंदाबाद, कोळी समाज આપણે હવે યુવા સંગઠન કોળી સમાજ એકતા બનાવે એક નથી બનાવે बनावी है, એક રહેવો છે रह गयो से बिल्कुल તો સખત રહેવો પડશે અને એક રહેવો પડશે ત્યારે કોળી સમાજમાં એકતા સંમેલન થશે તમે અલગ અલગ થઈ રહ્યા છો તો આપણે એકતા થવાની નથી एकता में रहवानो એકતામાં રહેવાનું ખાસ કરીને બચ્ચોને ભણાવો છોકરાને આગળ લાવો 10મી 12મી તક આગળ ભણાવો એની અંદર આપણે પઢાઈ કરાવો તો પૂરી કરાવો કે અધૂરી પઢાઈ કરાવો મત હવે 10 12 આપણે 10 ભણાવીને પકડે સારો મેળો પર ના કોમ આવે बात आती એની અંદર આપણે શિક્ષા આપો અને એકતા રાખો आज सब एकता की बात हुई तो आज से भी नया आज 2025 से संकल्प लेके अब नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। हमारे ठाकुर कोली समाज राजस्थान गुजरात के हम एक साथ मिलकर हमें अभी पड़ोसी गांव हमारे गुजरात लगता है, यहाँ पर ठाकुर बोलते हैं, यहाँ राजस्थान में कोली बोलते हैं। तो आज से हम नया नारा लेकर जाएंगे। हमारे युवा संकल्प आज कोली समाज का बलबूता आज नया से शुभारंभ होगा। हमारे भाई साहब श्रवण जी पधारे और तमाम लोग वडील हमारे गांव से पधारे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और नशा मुक्त ये जरूरी है। तो आज से नई जिंदगी नई शुरुआत। जय जय कोली समाज। जय कोली समाज।